कल्याण ठाकुर प्रभु श्रृंगेश्वर गहीर रे तो मंदिर गहीर रे तो मंदिर एकई वृंतरे दुईटी मंदार एकई वृंतरे दुईटी मंदार दूर करंती अंधार महाप्रभो गुप्तेश्वर महाप्रभो सुंदरेश्वर कल्याण ठाकुर प्रभो कामेश्वर गहीर रे जा मंदिर गहीर रे जा मंदिर एकई वृंतरे दुईटी मंदार एकई वृंतरे दुईटी मंदार दूर करंती अंधार महाप्रभु कामेश्वर महाप्रभु कामेश्वर भोला सदा से नाचंती महाकाम बाला संगे केबे कपिला से केबे कोइला से गंगा जमुना का रंगे महाप्रभो गुप्तेश्वर महाप्रभो स्वप्नेश्वर
चातकी खंजरे नाटकी विनाश माई अमुहा देवल मोह खोली सिए मोहरे आसंति थाए की कुंजरे चातकी खंजरे बाट की विनाश माई अमुहा देवल मोह खोली सिए मोहरे आसंति थाई पीर पाई सिए पीर पाई सिए बर ढाली देई वीर पाई सिए बर ढाली देई भूली जाती निज बार महाप्रभु कल्पेश्वर महाप्रभु रामेश्वर कल्याण ठाकुर प्रभु कामेश्वर कल्याण ठाकुर प्रभु कामेश्वर गहिर रे जा मंदिर नुआ पड़ा रे मंदिर एकई वृंदरे दुईटी मंदार एकई वृंदरे दुईटी मंदार दूर करंती अंधार महाप्रभु सोमेश्वर महाप्रभु नीलकंठेश्वर कल्याण ठाकुर प्रभु नीलेश्वर गहिर देजा मंदिर गहिर देजा मंदिर ओम त्र्यंबक जजामहे सुगंधि वृष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमृतात् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्काराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये तो भक्त संतुष्ट तो भाषा भाव मागी हणार इच्छा मु करी प्रदान आपण किए मु सीए इए किए माने सीए ये किए तीनी माने आपण तीनी मोर सब तीनी कौन सब तीनी मोर फैमिली बैकग्राउंड तीनी आपणकर नाम तीनी कौन शंकर आपणक स्त्री नाम तीनी कौन पार्वती आपणकर वासस्थान तीनी कौन कैलास आपणक वाहन नाम तीनी वृषभ आपणक ज्येष्ठ बुआ नाम तीनी कार्तिक तीनी मयूर तीनी गणेश तीनी मूषिक तीनी नड़िया तीनी गंजेई तीनी कदली तीनी श्रावण प्रिय भक्त तीनी कौन काउडी अच्छा आपणक डाण हस्तरे तीनी कौन तंबुरु बातरे बास्तर मध्य तीनी कौन माउतु ताले आपणकर सब तीनी त्रिशूल रखी देछ रे बाबा भूसी हे गयो बोली भल करछ बा तुम आसीचो दुई हां तुमको मध्य करी देबी तीनी वेट आशीर्वाद करे प्रभु हां रोहिता बाबा
ଏଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ଏଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? କଦଳୀ ଏ ଆଣ୍ଟି ବୋଲୁ ମାନେ ବାନାନା ଆଚ୍ଛା ଚୋରୁ ନେଇ ରଖିଥିବୁ ତୋ ରାଣୀର ସୁଦର୍ଶନ ଦିନ এই চরু গর্ভর ভক্ষণ করে নিশ্চয় তম কল মধ্যে পুত্র খেলে তোমা আদেশ ধার্য প্রভু চলো মামাঙ্গিরি মনে থিলা মানসিক কোলে দেলে পুଅ কোলে দেলে পুଅ মনে থিলা মানসিক কোলে দেলে পুଅ কোলে দেলে পুଅ তোম নামে গাউথিবি তোম নামে গাউথিবি কোটি জয় জয় কোটি জয় জয় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় মনে থিলা মানসিক কোলে দেলে পুଅ কোলে দেলে পুଅ চরুকু ধরি রাজা ধীরে চড়ি গলে কোলে দেলে পুଅ কোলে দেলে পুଅ আনন্দরে রাজা রানী কমল করিলে কোলে দেলে পুଅ কোলে দেলে পুଅ আশীর্বাদ চরু ধরি দণ্ডের রাজন কোলে দেলে পুଅ কোলে দেলে পুଅ লক্ষ দেই আমার বিদ্বান মণ্ডলী ହଁ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆହା ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚରୁ ଧରି ହଁ ରାଜାରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ଗମନ କଲେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ମାସକୁ ଥରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦିବସ ପଡେ ହଁ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାରିଦେଲା ଶିବଦତ୍ତ ଚରୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷଣ କଲା ନାରୀ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳେ ରାଜାରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ କରି ପାରିଲେ ତ नहीं ଆଜ୍ଞା ରାଜାରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ କଲେ ହଁ ରାଜାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା हाँ ଆଚ୍ଛା ସେହି ଦିନଠାରୁ ପଦ୍ମାବତୀର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲେ ଆମ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ହଁ ଗର୍ଭଟି ଉଦୟ ହୁଏ କିପରି କିପରି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଦ୍ୱିଜ ପତନ ହେବାର एक दिन पारे एक दिन परे भला एक दिन पारे ଫଳନ ହୋଇ ରମିସେ रक्त सहित रे रक्त सहित रे भला रक्त सहित रे ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ପୁରୁଷ କ୍ରୀଡ଼ା ରସ କରନ୍ତି ହଁ ରାଜାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଆଚ୍ଛା ସେହି ଦିନଠାରୁ ପଦ୍ମାବତୀର ଗର୍ଭ ଆନନ୍ଦରେ ବଢିଲା ଆଜ୍ଞା हाँ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ପରି ସେ बड़े दिन देना ସାତ ଦିନ ପରେ ହୁଏ बदरी समान ମା ମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବାପାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ 7 ଦିନ ପରେ ବଦରି କନ୍ତେ ବରକୋଳି बरकोली ଆକାରରେ आकार रे ପିଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା हाँ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭକୁ ଯେ ହୁଏ କମା मासा हुए ए मासा रे भला हुए कमासा গর্ভর আকার দিছে पिंडोर सदृश्य रे भला पिंडोर सदृश्य ମା ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା 1 ମାସ ହେଲେ ହଁ ପେଣ୍ଡୁ କନ୍ତେ ବଲ ଆକାରରେ ଆଚ୍ଛା ଗର୍ଭ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭକୁ ଯେ 3 ମାସ ହୁଏ ବାସ୍ତବତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ତହିଁରେ ନଥାଏ ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ହୁଏ ଅବୟବ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ନଥାଏ ଜୀବନ ନାରୀ ଗର୍ଭକୁ 6 ମାସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା। 7 ମାସ ହେବା କ୍ଷଣି ସ୍ୱାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ
ପଦ୍ମାବତୀ ନାରୀ ନିଜ ଦାସୀକୁ ଉଚ୍ଚା କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଦଉଛି।